Okay, my students, today we are going to learn about numbers. Have you ever learned about numbers? Or any one of you knows what is the meaning of numbers? Kalian sudah tahu belum apa itu numbers atau udah pernah belum belajar sebelumnya? Okay, now let us see kinds of numbers first. Jadi, numbers itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cardinal dan yang kedua ada ordinal. What is the definition of cardinal and ordinal? Come on. Okay, now let us discuss about cardinal numbers first. Kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan belajar dulu tentang cardinal numbers. Cardinal numbers atau bilangan biasa. Cardinal numbers is a number that tells the quantity of something. Jadi, cardinal number itu adalah angka yang menyatakan jumlah. Nah, here are some examples of cardinal numbers. Nah, di sini ada contoh-contoh yang menunjukkan cardinal numbers atau untuk angka yang menyatakan jumlah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on dan selanjutnya. Nah, contoh 20. If you want to say 21, gabungkan aja 20 dan 1. Becomes 21, 22, 23, 24, and so on dan selanjutnya. Nah, it is same with 30. Jika ingin menyatakan 31, gabungkan angka 30 dan 1. Just say 31, 32, 33. It is same with 40, 41, 42, 50, 51, 61, 71, until 100. 1000, 1000. Sejuta, 1 million. And 1 billion. So, here are some examples of cardinal number. Inilah contoh-contoh cardinal numbers ya untuk menyatakan jumlah. Jadi misalnya, if you want to say, saya memiliki sebuah buku. I have one book atau I have a book. Saya memiliki 3 buku. I have 3 books. Oke, menyatakan jumlah ya. Okay. You can open your book, page 38, about there is and there are. How is the using of there is and there are? Apa sih atau bagaimana sih cara penggunaan there is dan there are itu? Come on, check it out. There is used to show the sum in singular, while there are is used to show the sum in plural. Jadi there is itu digunakan untuk menyatakan jumlah jika bendanya hanya satu. Nah, sementara there are itu digunakan ketika bendanya atau kata bendanya lebih dari satu atau jamak. Jadi contoh, ada sebuah buku di atas meja. There is a book on the table. Ada 2 buku di atas meja. Karena lebih dari satu, kita menggunakan there are ya. Jadi, there are 2 books on the table. Now, let us see more examples about there is and there are. Nih, ada beberapa contoh penggunaan there is and there are. Nah, there is yang bertanda merah itu berarti yang singular dan there are berarti plural. Okay, let us see. 1. In my bedroom, there is a television. Singular. In the living room, there are 3 armchairs. Plural ya. Number 3. There are 4 pictures in the dining room. There are karena 4 pictures. In the garden, there are some flowers. There are. There is a car in the garage. In my house, there are 2 telephones. Nah, jadi nomor 1 itu singular karena hanya a television.
Number 2, there are karena ada 3 armchairs. Number 3 itu jamak juga karena ada 4 pictures. Number 4 menggunakan there are karena some flowers. Number 5 there is karena a car. Number 6 there are karena 2 telephones. Okay, just now we have discussed about cardinal one. Now let us see what ordinal is. Ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Ordinal numbers is a number that tells the position of something in a list. Untuk menyatakan urutan atau posisi. Kalau cardinal number barusan untuk menyatakan jumlah, misalnya 1, 2, 3, sedangkan ordinal untuk menyatakan posisi. Misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Let us see examples of ordinal numbers. If just now cardinal number is 1, 2, 3. Nah, kalau ordinal numbers this is menyatakan posisi. Berarti yang pertama, kedua, ketiga, ke 10, ke 100, ke 1000, bahkan ke sekian. Nah, it is here are some examples. First, second, third, fourth, yang artinya yang pertama, kedua, ketiga, sampai selanjutnya. Bahkan sampai 30 third, 40 fourth, 50 fifth. Okay? For example, if you want to say, saya peringkat pertama di kelas. I am the first rank in my class. Saya anak kedua di keluarga saya. I am the second child in my family. Nah, begitu ya. So here are some examples of ordinal numbers. Let us see the pictures. From the picture, we can see that this is so the position. There is first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Jadi dari gambar kita bisa lihat bahwa gambar ini sedang menunjukkan yang namanya ordinal number atau urutan. Jadi ada yang pertama, kedua, tiga, sampai yang keenam. Let us see examples in sentence. The using of ordinal numbers in sentence. 1. I was born November 6th, 2005. Nah, jadi coba lihat angka 6-nya ada huruf TH kan? Nah, itu menunjukkan ordinal numbers atau urutan. Jadi artinya saya lahir pada 6 November 2005. My father's birthday is 12th of September 1965. Di ulang tahun ayah saya yaitu pada tanggal 12 September 1965. I want to give second question for you. Nah, let us see second. It is so ordinal numbers untuk menunjukkan urutan second yang kedua. Jadi saya ingin memberikan kamu pertanyaan yang kedua. She will be your third client. Third, artinya yang ketiga. Jadi dia akan menjadi klien kamu yang ketiga. This is my first time join a music class. First, ordinal number juga kan? Artinya yang pertama. Jadi ini adalah waktu pertama bagi saya untuk join di kelas musik. Okay, get it? Okay, my students, that is all our lesson for today about numbers. After this one, you must be able choose to mention which one is cardinal, which one is ordinal. Yeah, I hope you got it. That is our lesson for today. See you.